তেলিয়ামুড়াতে ইদানিং কালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে হাতির তাণ্ডব বারবারন্ত এবং তারই প্রেক্ষিতে কার্যত তেলিয়ামুড়া বন দপ্তরের অধীন বিভিন্ন জনপদে দীর্ঘদিন ধরে হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ। অতীতে একাধিক প্রাণহানির ঘটনা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছিল, তবে বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে সমস্ত এলাকায় নিয়মিত হাতির উপদ্রব দেখা যেত সেই সব এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে এখন স্বস্তির আভাস মিলেছে। স্থানীয়দের দাবি হচ্ছে বন দপ্তরের পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং ধারাবাহিক নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক সময়ে হাতির আনাগোনা অনেকটাই কমেছে। ফলে আপাতত হাতির আক্রমণ থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। এই প্রসঙ্গে জেলা বন আধিকারিক অশোক কুমার তিনি কি জানিয়েছেন শুনুন। और जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं वो एक हॉटस्पॉट है, तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने 24/7 एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो 24/7 काम करती है। उसमें गांव के कुछ वॉलंटियर्स हैं, साथ में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ है, और एक इमरजेंसी नंबर दिया गया है जो अभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस इमरजेंसी नंबर पे जब भी फ़ोन करेंगे तो 24/7 कभी भी आपको हाथी की कोई प्रॉब्लम है तो रिजोल्व किया जाता है, तुरंत हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। दूसरा, हमने एक एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच होता है जो एक गड्ढा होता है 2 मीटर के आसपास का, जिसको एलिफेंट क्रॉस नहीं कर पाते। तो जिस जगह पे एलिफेंट आ रहे थे तो हमने लगभग 8 किलोमीटर से ज़्यादा इस तरह का एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच किया है जगह जगह पे। उसके साथ में हमने लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा सोलर फेंसिंग की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। और ये जो सारे मेथड्स थे जिससे एलिफेंट्स और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को घटाया जा सके। उसके साथ साथ में एलिफेंट्स के लिए खाना और पानी की उपलब्धता जंगल के अंदर कराई जाए, उसके लिए हमने चेक डैम्स बनाए हैं, सोल्ट लिक्स बनाई हैं और प्लांटेशन किया गया है। तो इस तरह के सारे मेथड से हमने अभी देखा है कि कुछ जगह पे, जैसे पहले चकमा घाट में बहुत ज़्यादा समस्या थी, उस समस्या का अभी बहुत कम समस्या हो गई है। उसके बाद में भूमिहीन कॉलोनी में जो पहले समस्या आ रही थी वो काफ़ी कम हुई है। तो भविष्य में इस तरह से जो स्टेप्स हम कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि भविष्य में और जहाँ पे भी समस्या है वो काफ़ी कम होगी। তিনি জানান যে চাকমাঘাট, উত্তর কৃষ্ণপুর সহ হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকায় অত্যাধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ইতিবাচক ফল মিলেছে। পাশাপাশি সেখানে ভাগ্যের কোট, উত্তর মহারানী সহ মোট 6টি স্থানে বেস ক্যাম্প চালু করে 24 ঘন্টা নজরদারির ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যার ফলে এখন খুশি হয়েছেন সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরাও। কি জানাচ্ছেন তারা শুনুন। আচ্ছা, এদিকে বন্য হাতি হয়নি? বন্য হাতি যাইব সবসময় কত বছর 10 বছর ধরে আইতেছে। আচ্ছা, এলাকার মধ্যে আপনার হইতেছে ক্যানেল কাটতেছে, ড্রেন কাটতেছে কি, তো এটা কাটলে কি মনে করেন যে এলাকার মধ্যে হাতি আইব? মানে সবটা না কাটলে তো আমি কইতে পারতাম না। যতটুকু কাটছে মানে দেখছেন না আপনারা? তেমনি তো আছে, হয়তো সামনে গেলে তো দেখবেন আপনারা, তখন ক্যালেন্ডার আইতে পারবো না পারবো তো আমরা ঠিক জানি না। পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে, অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে সম্মিলিত পরিকল্পনা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে এই সাফল্য এসেছে। সব মিলিয়ে বন দপ্তরের ধারাবাহিক উদ্যোগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কড়া নজরদারির ফলে তেলিয়ামুড়া মহকুমার একাধিক হাতিপ্রবণ এলাকায় বর্তমানে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যদিও পুরোপুরি বিপদ কাটেনি, তবুও পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে সাধারণ মানুষ এখন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছেন বলে তারা বলছেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।